बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम अपना सबक नंबर 4 हमारे कायद की रीडिंग करेंगे, पढ़ाई करेंगे। अहम अल्फाज हैं जो इसमें यूज़ हुए हैं। रहनुमा, साथ साथ अंडरलाइन करते जाए जिनको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। वकालत, कोशिश, मेहरबानी, इंग्लिस्तान। कायदे आज़म का असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना है। कायदे आज़म को अंडरलाइन करें और मोहम्मद अली जिन्ना के नाम है ना, तो ये है इसम। कायदे आज़म का मतलब है भरा रहनुमा। रहनुमा को अंडरलाइन करें। आप कराची में पैदा हुए। कराची क्या है? इसम, जगह है ना, तो ये इसम भी है। आप भरा आदमी बनना चाहते थे, इसलिए बहुत मेहनत से पढ़ते थे। जो भी कोई भरा आदमी बनना चाहता है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी जैसे आप छोटे हैं, अभी से अगर आप पढ़ाई में मेहनत करेंगे, ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, तो आप भी एक दिन बहुत भरे आदमी बनेंगे। कराची में पढ़ने के बाद आप कानून की तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए। कराची में जब उन्होंने पढ़ लिया उसके बाद वो कहाँ चले गए तालीम हासिल करने कानून की? इंग्लिस्तान इसम भी है, ठीक है। और वकील बनकर वापस लौटे। इंग्लिस्तान से वो क्या बनकर आए? वकील बनकर आए। कायदे आज़म ने हिंदुस्तान के मशहूर शहर बम्बई में वकालत शुरू की। हिंदुस्तान इसम है, बम्बई इसम है, जगह है ना दोनों। उन्होंने वहाँ से वापस आकर जब वो वकील बनकर आए तो उन्होंने बम्बई, हिंदुस्तान के मशहूर शहर बम्बई में आकर वकालत शुरू कर दी। आप हमेशा मेहनत से काम करते, ठीक है। जल्द ही बहुत बड़े वकील बन गए। आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की वजह से आप वकील बन गए, बहुत बड़े वकील। उस वक्त हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ हुकूमत कर रहे थे। उस टाइम पाकिस्तान और इंडिया जो है वो अलग अलग नहीं हुए थे, एक ही थे, और उसको हिंदुस्तान कहते थे। और वहाँ पे हुकूमत किसकी थी? अंग्रेज़ों की। वो मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते थे। जो अंग्रेज़ हैं वो मुसलमानों को बिल्कुल अच्छा नहीं समझते थे, हर चीज़ में उनकी मुखालफत करते थे। वो अपने जाने के बाद हिंदू कौम को हुकूमत देना चाहते थे। वो चाह रहे थे कि जब हम यहाँ से चले जाएं तो हम ये हुकूमत जो है वो हिंदुओं को दे के जाएँ, क्योंकि मुसलमानों को तो वो अच्छा नहीं समझते थे, इसलिए वो हिंदुओं को हुकूमत देना चाहते थे। हिंदू भी हुकूमत हासिल करने की कोशिश में थे, और हिंदू भी ये चाहते थे कि हुकूमत उन्हीं को मिले, वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट पेज करेंगे हम। कायदे आज़म ने फैसला किया कि मुसलमान एक अलग कौम हैं। कायदे आज़म ने जब ये सारी चीज़ें देखी कि अंग्रेज़ हिंदुओं की फेवर में हैं और मुसलमानों को अच्छा नहीं समझ रहे, तो फिर उन्होंने एक फ़ैसला किया कि मुसलमान एक अलग कौम है। उन्होंने कहा मुसलमान इनके साथ नहीं रह सकते, इसलिए वो अपने लिए अलग मुल्क बनाएंगे, ठीक है। उन्होंने कहा जब हम इकट्ठे नहीं रह सकते इसलिए हम अपना अलग मुल्क बनाएंगे। मुसलमानों को ये बात अच्छी लगी, मुसलमान उस बात के साथ एग्री हुए। देखें, हर कोई चाहता है ना आज़ादी, जहाँ पे हमारी हुकूमत हो, हम अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करें। और हम पाकिस्तान में इसी तरह जो हमारा दिल चाहता है हम वो करते हैं। कोई और तो हम पे हुकूमत नहीं ना कर रहा। तो मुसलमानों ने भी को ये बात अच्छी लगी और मुसलमानों ने अपने कायद के साथ मिलकर कोशिश की। सब मुसलमान एक हो गए और उन्होंने अपने कायद आज़म के साथ मिलकर बहुत कोशिश की। अल्लाह ताला की मेहरबानी और कायद आज़म की दनाई। अल्लाह ताला की मेहरबानी और कायद आज़म की दनाई की वजह से 1947 में एक आज़ाद मुल्क वजूद में आ गया। अल्लाह ताला ने हमारा साथ दिया। कायद आज़म की जो बहुत ज़्यादा दनाई से उन्होंने काम किया, बहुत ज़्यादा मेहनत से,
اور 1947 میں آزاد ملک ہمیں مل گیا، وجود میں آیا، جس کا نام پاکستان رکھا گیا۔ جس کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ پاکستان۔ دن رات محنت کرنے کی وجہ سے قائد بیمار ہو گئے۔ انہوں نے بہت زیادہ محنت کی تھی، دن رات محنت کر رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے اور سپٹمبر 1948 میں وفات پا گئے۔ اور کب وفات پا گئے؟ سپٹمبر 1948۔ اور کوئی پاکستان بننے کے سال بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ فوت ہو گئے تھے۔ آپ کا مزار کراچی میں ہے۔ مزار کہتے ہیں قبر کو، آپ کی جو قبر ہے وہ کراچی میں ہے۔ ہم اپنے قائد اور پاکستان سے پیار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب پیار کرتے ہیں اپنے قائد سے بھی، ان کی وجہ سے آج ہم آزاد ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں اس ملک کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ آئیں مزید جانیں، قائد اعظم کی چھوٹی بہن فاطمہ جناح نے ہر قدم پر اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ جو قائد اعظم کی چھوٹی بہن تھی اس کا نام تھا فاطمہ جناح۔ انہوں نے اس سارے جو بھی وہ محنت کر رہے تھے اس میں اپنے بھائی کا بہت ساتھ دیا، ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلی۔ انہوں نے بھی بہت کوشش کی اس پاکستان بننے کے لیے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج پہ آ جائیں۔ الفاظ معنی۔ رہنما، رہنما کیا معنی ہے؟ راستہ دکھانے والا، جو ہمیں گائیڈ کرے، راستہ دکھائے۔ قائد، رہنما، قائد کا معنی ہے رہنما اور رہنما کا معنی ہے راستہ دکھانے والا، گائیڈ کرنے والا۔ مہربانی، عنایت، شفقت، پیار۔ مزار، مزار کہتے ہیں قبر کو۔ اسی طرح نیچے کوسچن نمبر 1 آپ چھوڑ دیں گے، کوسچن نمبر 2 درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ اس میں جون سا ورڈ صحیح ہے قائد اعظم کا مطلب ہے، 4 آپشن دی ہوئے ہیں، صحیح کیا ہے؟ بھرا رہنما۔ بھرا رہنما کو سرکل کریں گے، یا آپ نے خود اپنی بکس پہ کرنا ہے بیٹھ کے، ٹھیک ہے؟ ہم نے چیپٹر پڑھا ہے نا، تو آپ نے یہ سارا خود سولو کرنا ہے۔ قائد اعظم انگلستان سے بن کر لوٹے، کیا بن کر لوٹے تھے؟ وکیل۔ قائد اعظم نے وکالت شروع کی بمبئی سے۔ قائد کے ساتھ وطن بنانے کے لیے کوشش کی مسلمانوں نے۔ ادھر الفاظ کی ترتیب درست کریں اور جملے لکھیں۔ ادھر آگے پیچھے الفاظ دیے ہوئے ان کو درست کر کے آپ نے لکھنا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ یہ اوپر والا پارٹ آپ نے نہیں کرنا، توڑ کے جوڑ لکھنے ہیں۔ فرسٹ ہے محنت، وکیل، تعلیم، مسلمان۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج یہ آپ نے الفاظ متضاد کو آپس میں میچ کرنا ہے اور ہے اور تھا کا استعمال کر کے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، جو سمجھ نہ آئے اپنی مدر سے ہیلپ لے لیں، ہمارے لرننگ نوٹس آفس میں اویلیبل ہیں، وہ آپ نے امید ہے لے لیے ہوں گے، تو آپ اس سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔